السلام الأتمان الأكملان على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل حفاوة وسرور نستقبل ضيوفنا الكرام في أقر دار الحديث وفي كعب مدرسة دار الحديث عند المؤسس الشيخ الرئيس إسحاق سيديبي. فمرحبا بضيوفنا الكرام وأهلا وسهلا ومرحبا. أمبادو على كجون أما فولي كوفي أني على تاندو كوفي kafo anga lunauma au nyuman bola au kaso au nyuman fana dola au kaso sonim be au kaso de usralatika kama daradi siba abulullo au koro kafo au bismillah aka bon kono ya a bismillah aka misiri kono ya a bismillah aka kalanso kono ya kana se ka noro di auma ka se ka nusɔndiya di anw ma ka se ka lafiya di anw ma aw ka nali la bi an b'a fɔ nka aw tare vraiment a kɛra nusɔndiya ye seku ko ka foli kɛ dante foli min na ka barikala kɛ dante barikala min na mais ko ka kuma di yan k'a yira k'a fɔ n badenw n'o nana an ka imamu mun nana k'a daminɛ an ka jatigicɛ la n'o ye docteur Jarasuba kala ambani chaka al-ustad al-allama al-sheikh Abdallah Koita ana ambal macha al-ustad Jane wa ikhwatihi ko ka bela jelen fo ka aw tare aw bola kaso aw nyuma fana dola aw kaso sana on ga do kumala aw ka degi ɲɛfɔ aw ɲɛnɛ imamu yɛrɛ fana ka degi mɛn ka yira azobeta a kɛrɛkɛrɛyala ni bonya masegi de kana yira sheku la k'a fɔ vraiment tɛ se ka don jamana ni kɔnɔ ka bɔ n'an mana lɔ ka foli di cɛkɔrɔba ma vraiment o bonya ni an tɛna ɲinɛ a kɔ satuktab bimidadi dhahab an bɛna a sɛbɛ an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ bonya masegi ni an bɛna an ka jija bɛɛ lajɛlen kɛ wasa a kana tanama ye anw na tanama min n'aw tagatɔ a bɛ dusukasi sɔrɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi o ma ko ka ekipu bɛɛ lajɛlen fo ka baden bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ma k'a fɔ aw bɔla aw ka so aw donna aw ka so an fana b'a ɲini aw fɛ laada bolo kɔrɔ ni mɔgɔ nana ka na s'i ma ni ji dila ma k'i y'a fɔ ko a bisimila ko a ye do di ko baden bɛɛ lajɛlen siginin don aw ka sigi la cɛ komi muso denmisɛn komi mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don n'aw ka bi tilela yeli ye k'an b'aw fɔ ma k'aw bisimila ni min b'aw fɛ a y'o kumabaw di anw ma an b'a lɔn kow ka ca mais alhamdulillah badenw n'o nana o bɛ fɛ ka an ka fadilaw ye docteur tɛmɛna yan docteur Jarasuba kɔni tɛmɛna mais Abdallah ka équipe bɛ yan dɛ Fande Abdallah Koita Azope ani Seleya mɔgɔ dɔw le bɛ yen n'olu Koita kɔni m'a fɔ ko Koita ma nin fɔ a ka wajibi la o b'a yira o mɔgɔw bɛ yan n'i nana fɔ ten ko e tigi ye na ten ka wuli ka taa a m'a fɔ aw ni ce mɔgɔ b'a ye vraiment a kɛra digi ye o siralatigɛ kama an bɛna bonya lasegin o ma mɔgɔ mun ni bonya kuma ka kan an b'a bonya di o ma o ka kuma seku ko ka bɛɛ lajɛlen fo cɛw komi muso nabaga ko ka bɛɛ lajɛlen fo ko k'a fɔ marhaban bi qudumikum indana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh? مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بضيوفنا الكرام شرفتمونا بقدومكم شرفتمونا بقدومكم فرحتمونا بقدومكم فرحتمونا بقدومكم سهلا سهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا خلصتم؟ نعم انتهينا. جرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تراوري أمي كما ديما إبالا سي أنا شيخ مامي شيخ سيدبي أنا أبزوبي كونو يامبي أنا كانون بولوريما إمام عبد الله كويتا كابيني ديسمبر كالو تلتان دورو على يان نويا avait un boulot Côte d'Ivoire tourné dans le but d'une tournée. Tourné en Nanadron depuis le lendemain 16 décembre bara odam nena fobi amala. Jama chama ni ba nofe. Alhamdulillah nato avion kono ani docteur Jarasuba u yesra ke kelinye. O sababu ya bilibili bado kama ami no fe. Tourné bilibili bado il n'a pas chamaya et réseau quand tu commis Côte d'Ivoire presque fambé touché là balma do nana en fait la Guinée do bora Malla do wera bora Amérique do bora Europe kana fara imam kan tourner nke média wera fana nana kabo Malla spécialement pour cette tournée Suna TV bien Kuba TV bien Al Kawsara bien Mohamed Diané Islam rappel au page nous bébé ka ala mif ka fan ka ta bébé ka cheri Alhamdulillah, imam ka séjour koni a kumbe nyini ka che. Madala na lebe clip la ke ambulu Côte d'Ivoire en tout. Bon, kana do Côte d'Ivoire ka segi kata ni amana senjo azope ka furi bla Cheikh Sidibé là avec imam Yerema Dewundo yi. Notre binali ina fo ne ni Cheikh yere ya fo chugo mi kuno bi korone no de ida sera masisa. An sigime ambe abzope ni wati nate jamale sigime kan kono abidjan wati kele nate donc ola amena fiyene ibe ni yoro fo fan club Abdoulaye Koita nyene imala sana ma imam mena wati fitini kenanye ay do ke wati jankana kada kan hakke fana kan ka di aboboyi
balmo sigilen bɛ caman k'an kɔnɔ ye donc i bɛ nin di Cheikh Sidibe ma kanu foli min nana kana kɛ a la a balimacɛ bolo ani a balimacɛ fana Cheikh Abdoulaye Koyita ni Cheikh Diané ka fara Duktur Jalasuba kan o folikan de b'an bolo k'a lase comme a ka di AZOPkaw fana ye Imam Koyita ma nin fɔ donc caman bɛ fɛ k'a mɛn a yɛrɛ da bi mais a bɛna a yɛrɛ la an bɛna Imam Koyita i yɛrɛ b'a kalama waati ka dɔgɔ cogo min fan club fana kuma ka jan de mais bi ta an bɛ kuma surunya ni min mako bɛ Imam Koyita ma nin fɔ an bɛ taa sɔrɔ Bamako inchallah donc an bɛna kuma di Imam Diané ma a bɛ kuma lase Cheikh Koyita ma dakuruɲɛ fila min bɛ folikan na a b'o lase AZOPkaw ma ne b'o fɔ dɛ a b'o lase aw ma dɔrɔn a bɛ sin ka sira d'an ma en même temps inchallah ok donc Imam Diané bismillah. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمي فولي لاسي أبزوبيكا بما كادام نانكا شيخنا شيخ الإسلام شيخنا المبجل شيخ سيديبي أمي الله تعالى دالي أشيكا سباتي ناني ألمو كلا كا الله تعالى دين بارا من كلا بولو ay yirizu min turu ama Allah taala tano akani me ka falen ko sebe falen ko nyumana min ye kira sallallahu alaihi wasallam ayella lili kan senma min to ambolo ko anyam bolo kala ko sebe min ya ka taslay ama Allah taala dali ka nga chomba me encore ala mo kala kalan so belebele ni ka Allah taala di ka generation nyuma bo ala mo kala dina sangoro ta don ka bonin kalan so ala mo kala dina lasilla don ka bonin kalan so ala mo kala ama Allah taala dali sunna ka lanyana maya an fota nan kitabe la mo kala alhamdulillah rabbil alamin Sheikh jarabana kuma bela atun kadanye kana siginan ka sheikhu ye ka walada ni darsu tafe ka ben dunya yere tanyama olu ye kunu ye o ye kunu kuna sini ye o yere be bilani anwe a chama na alni an nan ka sheikhu sigila sheikhul islam abe se blaslani ka chama dila ama o yɛrɛ fana ka di kosɛbɛ an ka karamɔgɔba ye min ye Koyita ye ka sigi ni maakɔrɔw ye ka sigi ni maakɔrɔbaw ye ka sigi ni maaw ye minnu tɛmɛna kunun kow la a caman na a b'o baaraw nata kosɛbɛ ka bɛn waati yɛrɛ n'a cogoya ma ni Alahu taala sɔnna an bɛna an wasa don duwawu la k'a ɲini Alahu taala fɛ waati caman bɛ Ala bolo ka waati gbɛrɛw latigɛ an ye se waati jan tara n'an ka sheikhu ye ko nɔgɔya an ye Ala m'o kɛla alhamdulillah an bɛna micro di an ka sheikhu ma ni Alahu taala ka di ye wassalamu alaikum wa rahmatullah. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ثم نصلي ونسلم الاتمان الاكملان الاشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم باحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي أوتنا الله والله كتكدا إشياء نعمة كما وكوني مسبابة أكوك جون سمانتيكا جومي كداي كتمدان فم بيكا نان رمضان وتنا دنتوني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم jomi do ni sella ka shin kili Allah ta'ala be seli ka shin ta o ko fambe foli la se bela jilema kran yalla anga mabam no be misri kono ya kadam na karamugo la ni chakorobo ani amba munu fana be nan balma muso ambe foli la su bema ka do ke be ka bela jilendo kramanto yalla anga kumbeli ke tola mo do presentera o du yere bora fo yoro were di kanaya kana faraw yɛrɛ fɛnɛ ka kunbɛli kɛ cogo ɲuman na ye déplacement min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka k'u ye arijɛnɛ sara ye ala ka kɔrɔta dan n'u bɛɛ lajɛlen ma an ka sheikhu n'o ye sheikhu Sidibe ye an bɛ segin ka an ka duwawu fara an balimaw ka duwawu kan an b'a dɔn maa min don ni fariw kun ka d'a la yanni an kun ka se yan bi sisan kun b'a sɔrɔ a kun ye turu kelen cɛ Abijan
mais ni ya ali masiko ke anye kibaro suro ka fo ko faru mandala ko sobe Allahu rabbana Allah ta'ala ka kene adama na denge ayo blakata no musafa tara foli blana are tara nyini yala ambe seyo nere kunga manga kana fo shego ya kai ya fama ni shiena ka sobe ke munyi ngo barnamiji chara duma ngo madala na mese kana amma anye bala ngana were kali shego kada yere fane an yere balmake no ya imam jarasuba ayan hakli jigala ango koni mbe chugomi wakati koni te ko ma be bora ka mesi san chugomuna na bamananga na ambe talendo da ko tamma denga minan cara chugo kambe sumugo fo place be sura ka sage ko tumana jeti mine gele ya kere chugo erkele erflanga na nganya da chagoroba angana ngam misiri laje parce que 2013 yanyi nali minke ala ye nterege ni ndogoke no Cheikh Ousmane Soleh ala yo de garjige do misiri ni nali la o donkele ne fena kumbe dabude ne tara khutuba ke dabu ale na khutuba ka zo be ne masaya 2013 on nyeba la ngoko mamma se o fenana angam profiter angana anya irambal maula ngangana o gele chama be ase abidjan abarnamiji falin anya reba ka ala deli yani da kuma ci an gase ka beke note ya mano na gelara chugo angana anganye da azupe ka anganye da mbau ka nan fawo kran yala anga karamo mun be darul hadisi la kuyi ka do kuyi ka fuli kuyi o ka klaka anga shegu fane yi anyala ka klaka do kai yani an ganga kanu ira shegu la shegu folo de yaka kanu ira ma anya ka kalande anya de mai vocali chima kabini ata don ka fo konganga na Côte d'Ivoire ya ka foli la sema ka klaka ka kanu ira ma vocali sigoro na chama o yen soroi anyere be kuma vocalu la fo kana se fargwana na sama wati bo mo mi kanu kasura nyema daika kasura ta don kebe kana Côte d'Ivoire yere ni ko na chogote yan kunga don ka bo kasura mana le ka bonya sigi hal na le te ya kuma ne yere de gundoni mais ala be fon fena shiteci kuma do la nyere kunya ira kanti se kana ja anyanta fo amala ta me fo wa nasu yudabbiru wallahu yuqaddir otmana kumbolo azopeti mais Allah ta'ala ko kabe atura Allah ta'ala wodi yansa azope ya otmana bayini ala fa ala kana nin kan ganna lilla bay azope konna la ya ambe do ke ambal mawi keren yala lay munu garjige do nin kala rabbani at-tadrisula ambe do ko yi seni kara mo ko yi formateur de ni Allah ta'ala yi doni ndi ma kebi jomo go nye ku kala ibu ko former fin flade la ko former nyanamaya la ko former kiyama ko la no yi dine ani jogoyi o flamma na soro demsenu bolo kababana ala ta ko fe karamo be to duman soro karamo do be bonya soro jamana do ka kasoro imasi imma delika sei me ka kalande seli min kerai e to be foli min kei o bonya be sima kasoro yere masi jamana ni ka no be tani fen jumay karamo yere ka konnanje ka ala se kalande ye kalami yurula ala kasra ka kla ka jogunuma min du koro o de batoni barabe otuma darul hadis ambe do ke kalamoroni ka do ka kalandem be ka do ke akaramogo yi kada ka karamogo sara ibanyini ala de fe israta adama dembolo de ango anga bamanangana ngoni senegala yimira ka segena ani mogo tebbe suma son wala bala ye sege min ke ni ko ibo de dai ka senege fen songoka yere ba du mogo se ka saife otuma na be jija mina na go fo mogo de ka usarala aw be war mi suratina bo ala fena fe yawtina baraji sura ala kan gishi ka bam abe bara mina ba saranyini ala folo de fe ikhlasu o ko fe konnanje mogo be mundi aw maw illa jeli fendi no taw sarate mogo bul akalama ina fala yere ko ala kirama ka fo anyi ali be dawa mina ka sarate amma saranyini ma fe no soro kira kun nana de kanga sara ka dawala allah islamakum doya aseni dona islamia la ibali sara ni ma do yere o kora yibi yere ga yere ma horanyata otuma la kira yere nana duron ka siyasa ke aya ka waru to bulu ne tayi munye dura ka faranka ala ka dine ne anganya na maya otuma na karamo sin dale mala ka cidin sin na nodi ka sallallahu alaihi wasallam otuma na bo barami na bo fuli la sawma ka klan ko do ke awi kalande min be ni ala yaw garjige dolu fenana kalande on ka doni na famaso
ka tila ka kɛ jogo ɲumantigi ye an b'a ɲini masaba ala fɛ Alahu taala ko nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ye o tuma na seku an bɛ dugawu k'a ye sijan halisa ni kɛnɛya ala k'a dan n'a ma parce que maa ti fa si la kɛrɛnkɛrɛnyala kɛnɛya bɛ si min kɔnɔ o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i sirannen don saya ɲɛ dɛ kira yɛrɛ de ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu aw la maa ɲuman ye maa min ye sijan sɔrɔ i ka baara fana ɲana mɛ n'i ye sijan sɔrɔ ni ala ko t'a la o b'a yɛrɛ nafa de ma ye t'a la n'o tɛ firawuna yɛrɛ ye sijan sɔrɔ mɛ a bɛ yɔrɔ min na bi a nisɔngoyalen don a bɛ yɔrɔ min na bi a nimisalen don o sijan min n'a y'o kɛ ala sɔsɔ la o lajaba de b'a kan bon maa min ye sijan sɔrɔ ala ko la o fana hɛrɛ de b'e kan o arijinɛ kɔnɔ don fana sara e b'o de sɔrɔ o tuma na seku an ka mɔgɔba don a y'a seko kɛ kosɛbɛ diinɛ nin bɛ se ka sabati cogo min ka tila ka seko kɛ mɔgɔ kalan fana na halisa ni anw ɲɛ b'o la ka d'an ye ala ka caman fara siɲɛni kan parce que i ka maakɔrɔ i tɛ nafa dɔn a la fo don min n'i teri don a ka so da la e hakili bɛ jigin a la k'i bɛna fo i ɲɛ ka taa da dilan jalan de k'ale ti i b'a pilasi dɔw de la se maa kɔrɔla cogo o cogo ni hakili kɔni ma wuli wallahi nafa b'a la a tɛ se farikɔrɔla baara la tuguni tiɲɛ don mɛ a sigilen ɲɛ bɛ fɛn dɔ la aw minnu jɔlen don aw ɲɛ t'a la an b'a fɔ o de la ko maakɔrɔ de bɛ fɛn fin jeninen don parce que ale ye kunnasini ye ka kunu ye bi fɛnɛ kɛra a ɲɛna o b'a yira k'a fɔ ninnu ye bibliotɛkiw de ye hali n'o y'a sɔrɔ a ma kalan mɛ si min dira a ma o b'a yira k'a fɔ ale bɛ se ka maa wɛrɛ ladɔnniya kuma tɛ n'i kalanna ka fara o kan o ye nurun ala nur o ye nɔrɔ de ye nɔrɔ sanfɛ o b'a yira an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka kɛnɛya di a ma ala ka fariw kɛnɛya ala ka fariw jɔ an b'o ɲini masaba ala fɛ ka ɲini masaba ala fɛ den minnu b'a bolo cɛkɔrɔba ye daraja min sɔrɔ ala ka diinɛ laseli la den minnu b'a bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka den ninnu tɛmɛ a la ala ka den ninnu sen da sen dɔ yɔrɔ ɲuman na cɛkɔrɔba ye diinɛ dan yɔrɔ min denw k'a ta ye k'a latɛmɛ yɔrɔ la an yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ minnu na an bɛ yan balakaw fo n'o y'an balimamusow ye an bɛ foli lase u ma ka dugawu k'u ye cɛsiri ani jija o y'u ta ye n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini u fɛ o cɛsiri n'o jija o k'u jija o de la u kana maa si ka kuma lamɛn parce que n'i ye diinɛ ta bi lagosi b'a nɔfɛ sabotage b'a nɔfɛ dɔgɔyama b'a nɔfɛ nka ni e yɛrɛ fana ko i b'i ta mɔgɔw ka kumakan fɛ i tɛna kɛ mɔgɔw sago ye ala ta fana taara k'i dan ɲɛnamaya kɔnɔ bi ni mɔgɔ dɔ bilara i ɲɛ i tɛ lafiya dɛ i ta tiɲɛ ye maa b'a kɛ nkalon y'i bolo o bɛɛ ye k'i lakɔrɔbɔ de ye n'o sɔrɔ i fana bɛ cogo di ala b'an ye se de lajarabiliw don o de kama an b'a fɔ musow ye kɛrɛnkɛrɛnyala minnu y'u yɛrɛ di ala ma ni hijabu tali ye lajarabili don dɛ parce que an bɛ diɲɛ waati min na bi a ka di bɛɛ ye n'i ka masiri de ka ye bugulu min b'i tulo la mɔgɔw k'a ye i ka sɛni mɔgɔw k'a ye i ye fini ɲuman min don mɔgɔw k'a ye i tɛmɛtɔ o k'a fɔ i ka fini y'i minɛ a ɲana nin de ka di muso bɛɛ ye nka ni dɔ jɛra o kɔ k'o to kɛnɛmana na a yɛrɛ n'a furucɛ ni ɲɛkɔrɔ k'o de don mɛ a b'i yɛrɛ hijabu kɛnɛ ma an b'o tigilama fo hali n'an t'o tigi tɔgɔ dɔn limaniya jɔn kɔni maa tɛna ɲinɛ o kɔni kɔ dɛ parce que ni limaniya t'i la i se ka sabali fini nin kɔrɔ o tuma na mɔgɔ wɛrɛw bɛ lagosi kan min da o kan o kan'o lamɛn dɛ maa wɛrɛ b'i lagosi a b'i sabote a b'i dɔgɔya i ta tɛ ala ko ye a ye arabuw ka fini don aw bɛ bɔrɔ de kɔnɔ aw kɛra ninja ye a kɛra ta dɔgɔyama 120 o de bɛ da o kan mɛ n'i y'a bila i kun na ko ala y'a fɔli min kɛ e y'a ta o de kama kira yɛrɛ fana ka sotigi muso olu kun y'a ta de n fana b'a ta i y'i ta kɛ ala de kama u kana dan ninini ma hali n'u ye san kulukulu i tulo kɔrɔ a t'i tɔɔrɔ e yɛrɛ tɛ bɔ a la mɛ n'i ma don ala kama ni filen cira galama la dɔrɔn i b'a bila ala kama ko de b'a to a bɛ sabati o tuma na minnu fana sɔnna ka don a kɔrɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ o limaniya ala k'a ti mɛn o yɔrɔ ala k'a barika d'u ma ala k'a sabali d'u ma baara ninnu ka kɛ ala kama dɔrɔn i bɛ lafiya mɛ ni cɛ bilara ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a bila walima ni furu bɔra i b'a bila walima ni cɛ fatura i b'a bila o b'a yira k'a fɔ i kun b'a ta ala kama dɛ fɛn o fɛn n'a taara ala kama ma ka ɲɛ minnu tigɛ ni dɔgɔyama ni nɛni o ta t'o kɛ bɛ bɔ a la o tuma na an ba minnu fana y'o fini ta an kɔni b'a dɔn ko ala ko don mɛ mɔgɔ yɛrɛ ka baara ɲuman k'a fɔ a la a bɛ courage d'a ma a kɛlen bɛ komi sɛnɛkɛla birilen b'a ka foro la i tɛmɛtɔ i b'a fɔ a ni ce k'a sɔrɔ i t'a dɔn a t'i dɔn n'a ka ɲɔ tigɛra pani ɲɛ kelen tɛ don i fɛ yen mɛ i y'a fɔ mun kama timinandiya min b'a la ani courage min b'a la o tuma na o timinandiya n'o courage min b'o la an b'o dugawu k'o ye ka tila k'o foli lase u ma ka ɲini masaba ala fɛ an bɛ dugu min na bi n'o de ye azope basigi ni hɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka don dugu nin kɔnɔna la ala ka hɛrɛ camanba ala ka sabati dugu nin kɔnɔ dugudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don ye ala ka kan bɛɛ ani cɛ bɛɛ ala ta ala k'o se dugu nin kɔnɔna la
an bɛ duwawu fana kɛ Côte d'Ivoire jamana a dugu kelen kelen bɛɛ an bɛ duwawu k'a bɛɛ ye hɛrɛ de ye Ala ta ye Ala ka hɛrɛ d'a bɛɛ lajɛlen ma basigi ye Ala ta ye Ala ka basigi di dugu nin bɛɛ ma o kɔrɔfɛ dugu minnu fana bɛ yen n'i ye Mali lajɛ bi ka Burkina lajɛ ka Niger lajɛ hali n'i y'a sɔrɔ e tɛ yen i bɛ kibaruyaw mɛn dɛ parce que diɲɛ bi an bɛɛ bɛ soden kelen de kɔnɔ ni réseaux sociaux ko nin na kɔni bi an bɛɛ bɛ soden kelen de kɔnɔ a y'i diya a m'i diya i bɛ lahala fɛn fɛn la bi bɛɛ b'a dɔn bon b'a yira Mali kibaruya dogolen t'aw la tasuma bɛ yen a b'a kalama Niger fana bɛ ten Burkina bɛ ten bɛɛ y'i tante bɛɛ dɛsɛra Ala min tɛ dɛsɛ ko la an tɛ ko di Ala ma Ala yɛrɛ de ko an ka wele k'a b'an jaabi o tuma na a ye Ala wele Ala ta Ala ka dɛmɛ don nin jamana ninnu ma walasa bɛ se ka nɔgɔya cogo min kuma dɔ la ni tasuma t'e fɛ a ye hakili bɛ bɔ duwawu kɔ a tɛ ten dɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ dugu n'a ma sumaya i yɛrɛ kana hakililatigɛ sɔrɔ dɛ ni Mali sumayara Côte d'Ivoire bɛ sumaya mais ni Mali kalayalen don Côte d'Ivoire fana ma sumaya fɔlɔ dɛ bamananw ko ten k'i mago tɛ basakɛlɛ la o ni tasuma kana yɛlɛ i ka bugu sanfɛ dɛ n'u ni tasuma yɛlɛla i b'a dɔn ko ja i kun ka kɛlɛ ni tasuma faga joona o de ye bɛɛ ka hɛrɛ ye an bɛ mun ɲini an balima silamɛw fɛ Côte d'Ivoire yan a ye fara maliyɛnw kan a ka duwawu kɛ a ka fara Burkina ni Niger mɔgɔw kan a ka duwawu kɛ walasa nin mankan ni nin kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogo min an bɛ kuma laban ni an terikɛ yɛrɛ foli n'o de ye a docteur Mahamadu Lamini Jarasoba an bɛ duwawu k'a ye an bɛ foli las'a ma a ye timinandiya min yɛrɛ fana kɛ nin tournant nin na an bɛ duwawu k'a ye a fɔra de k'an bɔra avion kelen kɔnɔ Bamako ka na Abidjan o dama tɛ dɛ an ye tile kelen bɛɛ kɛ Abidjan tile filanan n'o bɛnna juma ma an tilara kutuba la ale yɛrɛ fana tilara kutuba la a ka misiri la anw ma ale dan aéroport la an tilara ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la ka avion ta tuguni ka taa Koroko yɛrɛ baara k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ bɔ yen don min an bɛɛ bɔra don kelen ale kɔni bilara an ɲɛ ka taa Buwake o kɔfɛ an taara mɔgɔ min bɛ nin place ba la kalandenw b'i bolo i ye dutigi de ye i ye alimami de ye i bɛ darisu di dɔ ka na i fana k'i ka darisu ni i ka kalanden k'a bɛɛ sɛmɛ fɔlɔ karisa nana i jɔn ka tugu a kɔ k'a ka turuna jɛya bolo alhamdulillah hali bi an tun b'a miiri k'a fɔ k'an to sira la de ne y'a dɔn k'a kan ka tugu an kɔ wallahi an kɛlen ka sira ta n'o tɛ an ma si n'a ye k'a fɔ k'a bɛna tugu an kɔ sira talen de sa ko ko dugutigi ko k'a bɛna tugu an kɔ ko kana an bila yan kanu ni kanu kɔni ti fila ye a ye kelen kɔni yira an na wallahi a y'a seko kɛ an bɛ duwawu de kɔni kɛ inshallah makɔrɔba si Ala ka kalifa an na la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don an na la Ala ka n'an sabati Ala yɛrɛ ka kitabu bani Ala y'o dɔnniya nɔgɔya min k'a ye kalanden minnu b'a bolo inshallah an b'a ɲini masaba Ala fɛ Ala ka kalanden ninnu tɛmɛ a yɛrɛ woloden ninnu Ala k'olu fana barika Ala ta Ala ka seba d'u ma se dɔɔni sera an kan b'o de ma Ala k'o sabata ye an n'ale yɛrɛ bɛɛ denmisɛn ye hali n'o y'a sɔrɔ siw bɛ ka jɛ dɔɔni tuma denmisɛnninya kɔni bɛ yen an b'a ɲini masaba Ala fɛ makɔrɔba si Ala k'o kalifa an na an bɛ sijan nɔfɛ dɛ ani kɛnɛya walasa an se ye mun ye dawa la an bɛ se ka caman k'a la cogo min donc a ka d'an ye ka kuma min fɔ o de kɔni ye nin inshallah taala an bɛ foli lase kanuba bɛɛ ma maa fɛn fɛn y'i ka baara bila ka bɛn ni nin waati kunkuru ye k'i bɛna n kunbɛn ka tila k'an lamɛn wallahi i sara bɛ Ala de bolo i sara bɛ Ala de bolo an bɛ duwawu kɛ Ala ka n'i sara Ala ka n'i sara Ala ka hɛrɛw caya an balima kalanden fɛn fɛn bɛ yan dɔɔni ɲuman Ala ka kalifa n'o la an b'a ɲini masaba Ala fɛ minnu bɛ lɔgɔ la Ala ka lɔgɔ diya n'u ye minnu ka baara ye bolola baara ye Ala k'aw balo halala la Ala ka n'aw kisi ka bɔ haramu donni ma n b'a ɲini masaba Ala fɛ minnu ka furu gɛlɛyara Ala ka nɔgɔya don u ka furu la minnu ka furu yɛrɛ kɛra den ma sɔrɔ a kɔnɔ Ala ka barikaden di a la minnu yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ Ala ka furumuso ɲuman nɔgɔya cɛw ye furu cɛ ɲuman Ala k'o nɔgɔya muso yɛrɛ fana ye an b'a ɲini masaba Ala fɛ si ni kɛnɛya Ala ka kalifa an bɛɛ la wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نصر من الله وفتح الكريم وبشر المؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يركاني si kome an bade ka duwawu kan ye hali n'a sɔrɔla k'o tɛ hadisa ye an mamacɛ tun y'a fɔla an ɲɛna ko bɛɛ tun bɛ duwawu kɛla ko ala cila bɛɛ tun bɛ taa duwawu ɲini o fɛ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ si tun tɛ duwawu kɛla ala cila ye sallallahu alaihi wasallam ko le kosɔn n ko kitabu kan tɛ o karamɔgɔw ko le kosɔn ko cila ma sijan sɔrɔ ko n'o tɛ ko ni bɛɛ tun kɛ duwawu k'a si la k'a tun bɛna san 1000 ɲɔgɔn k'an kunna o ye mamacɛ ta kuma ye ɲɛna dɛ donc o sababuya kosɔn an b'an ya foli n'an ka barika la kuma kunda sunya kosɔn ale mamacɛ kelen ni ale fana b'a fɔla ɲɛna ko ni lola nana i fɛ n'a ka sira ɲini k'a gbɛndɛ fɔ k'i k'i ni fasa ma ko ni k'i fasa ma ko siɲɛ gwɛrɛ n'a nana hali n'a ko k'a bɛna ko kini lɔ ka foli kɛ ko n tɛna taga ye ni sira cɛ nin fɛ kɛ ko n tɛna n yɛrɛ sɔrɔ joona n bɛna min fɔ an baden ɲɛna o cɛkɔrɔba kelen k'a fɔ ɲɛna a ko mɔgɔ sugu 3 bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni ka wulu ye ala bolo kiyama sini ko n kana kuma o dɛ ko n kana ala dali o la fana ko mɔgɔ dɔ ye a ka bon a ka jan hakili b'a la hakili dafalen don ko mɛ o bɛ ko bɛɛ kɛ nafolo nɔfɛ a t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ in sigalen b'a hakili la fanga t'a la mɔgɔ ɲɛna mɛ k'o bɛ nafoloba sɔrɔ k'o nɔ nafolo min dil'o ma o kɛ a ma d'a ma a ka kolon kosɔn a y'a bonya kosɔn a la daraja kosɔn ko ala le hinɛla la k'a d'a ma a ko kalankalan bɔ n'o ma ala lɔn n'o o nafolo ye kɛ ko n'ala ko n bɛna kiyama kitabu kan tɛ o n tɛ kitabu kan fɔla yɔrɔ in na yan ko n'ala ko n bɛna kiyama ko n kana kuma o rɔ dɛ ko n y'o to ala bolo k'ala jo la ko mɔgɔ sugu filanan k'o jɔnni ye ko ale mami filɛ nin ko kalankalan kɔ n san 100 ni san 30 de bɛ nin ko mɛ n bɛ tagamala ka taa dugukolo yɔrɔ bɛɛ la donc n bɛ dumuni façon bɛɛ kɛla ko nka n kɔrɔ dɔw bɛ yen olu min te la dugu la alo nare ne kele ba furu ka di fa ma k'e fa ba muso furu k'e nale teri kuma nɔne e makanɔ ko fɔla ka sanɔ ko fɔ ka dugurɔ ko fɔ n t'o lɔn n y'a fɔrɔ ko n fa i ma seli n kɔrɔ i ma seli ko n tɛna seli ko n'ala ka ne minɛ rɔ k'i kana kuma rɔ han ko alu mana ko lɔni mana ale fa i ɲɛna
o lɔn'o mana ale kɔrɔ ɲɛna o nale ele min ɲɛna nele k'i ban rɔ ko ni ala k'i minɛ rɔ ko i kana kuma rɔ dɛ ko ala jo bɛ na rɔ k'a mɔgɔ sugu sabanan ni bɛna kuma kun cɛ ye n da si tɛ kitabu kan ye dɛ an tɛ kitabu kan fɔla yan an tɛ hadisa kan fɔla lɔnnikɛla kɔrɔ yan donc k'a mɔgɔ sugu sabanan k'o ye jɔn ye lɔnnikɛla an yɛrɛ ka kuma labɔ min kɔsɔn cɔ olu de bɛ o ye lɔnnikɛla ele filɛ nin e ka lɔnni kɛ e bɛ sanɔ ko fɔ ne ma min ɲɛna e ko ko 5 fara 7 lɔ n tun t'o lɔn san 100 ni kɔ i ko makan bɛ yɔrɔ nin na i ko hiji bɛ kɛ tan ele ko mura bɛ kɛ tan n tun t'o lɔn i bɛ selita ɲɛfɔ an ɲɛna an tun t'o lɔn donc ele b'o bɛɛ ɲɛfɔla ele nana o e tɛ baarakɛla ni e n'o fɛn min kɛra o ye ala ko k'e min kɛ k'i ye min to yen i ye min fɔ i ye min don i kana min don kelen min ta don t'a rɔ boloma rɔ ko he n bɛna min f'i ɲɛna i ta fɔta ani ta dunta ani ta kɛta ani taatɔ yɔrɔ min na ani kutɔ fɛn min filɛ k'i y'a bɛɛ kɔrɔsi i la kitabu nɔ dɛ i bɛ kɔrɔna min kɛra nani a bɛɛ kɔrɔsi a la ko e nɔ n kɛra fatiya la telefɔni nɔ dɛ n'o tɛ n dun tɛ fatiya lɔ nka n kɔni bɛna o f'i ɲɛna dɛ n ta o ma bɔ i y'a kitabu kɔnɔ dɛ o bɔlen ne yɛrɛ ta hakili la kutɔ fɛn fɛn kɛra i y'a kitabu kɔnɔ i ye baara kɛ n'a ye dɛ o sababuya kosɔn tuma bɛɛ n bɛ n fɔ Côte ka ɲɛna an ni imamu la lajɛba la n ko mɔgɔ ma ne ma suna ye ka sɔrɔ ka mɔgɔ dɔ ye suna la ka sɔrɔ ka don a la n ko ne ka lakilari kɛra min kɛ an tun b'a fɔ la wawuratɔ rajulu bayina sorotiha warukibatɛ walmar'atu kulluha awratu ma dali wajhi wal kafaini n ko ne k'o ye min kɛ n ko ne ko n ko n ko ŋaran n ko n bɛna muso yɔrɔ ye sutura ko ɲuman n ko mɛ n ma o ye fɔlɔ n t'o kɛ cogoya ɲɛ lɔ ko n baden ko an ye jɔnya la k'an ye nisɔngɔ sara la k'o tɛ se ka kɛ donc alhamdulilayi an fana ni an k'olu damina an sela mɔgɔ ta la o an taala sɔrɔla o ko ciyaden 313 k'olu la taga sira bɛ kelen ye k'olu bɛɛ b'i bolo minɛ la ka seri ko wa man lam yastahi fi babul wudu ko wa man lam yastahi fasina amasita ngo ngara on dana ke mo malbi ndem malbi ya fede mena ke ko mbari kana ke de ko ni ya ke ka tana jare adu ma jakiya ndala fagali roro siya saba tu kono tu midila ka mina kwa ita kaya faga siya saba donc o ya soro mo te loni kele be mo te mo mba ake o sababu ya ko son ni nunu wularo ayina fo nge ko ke nyamo e mo ndana ke nyamo de mo basse ndise dawa ko kata yoro bela bele donc ay ko ro ko fu nyi kai yara so no be ba kalama ngon tafe bin tafe sini alhamdulillah am ana che bado be ya ambe do kai ali bi sini kenan lafiya ala ko dana ima oluka ne wele ko sheku ake amini deme dawala kurvare kono no e docteur Diallo ye ko mfale bi donc il fallait bien aller docteur Jabi kamini deme donc qui sont alhamdulillah ay bay seko kala ole ko soro sa ne anda do ole be ngo dawa kala sheya nanga mugo moyoro no chesire be dawa ka ale be femi fola ale bo la barala ale bo kuma min fola de ele ba ye ale bo kala obedianye katema anyere kan obedianye katema anyere kan yoro dama ka an wele nyina kan ta da wala mo ko ka sira keju ngwa sira keju an ta amena kuma kun jenwe ngwa ta mo se na yuba al asri o ka wolo sito sambisi asala kulun gono jikan kele do semfe ka ana denje tie kele nyam a denje tie kele nyam yala ngone wolo sima se don mene jina wala bele ngwa ta donc ambade nuno ayanu le ka parala parce que an ka duwawu kɛ ngo san wula k'a kɔ to ngɔmi ye ngo ala ye di bɔ an na ala ye mɔgɔ bɔ an kɔfɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ kumakan na se ala kila Muhamadu ka kumakan na se ala ma n'a nana koyita ninnu yɛlɛ yɔrɔ bi surɔ tele la olu bɛ dunuya yɔrɔ bɛɛ dunuya bɛɛ ka yi lɔn bi dunuya bɛɛ k'ale lɔn
malala ni mɔgɔ n'a tun fɔla k'a kana muhadara la bi wallahi mɔgɔ tun tɛ kun misiri kɔnɔ a fɔ ne k'a kana foli kɛ dɔrɔn ko a kɔ segin donc an bɛ kuma kundara surunya ye an b'a fo k'a barika la wallahi denya min bɛ n dusukun na bi Jarasuba an bɛ fo n y'a sɛnɛfɔ cɛ Sakariya Hafiz an fana b'ale fo parce que ale fana k'i jija a la donc ka dugawu k'a ye a ye natɔ la fɛn ma ye sɔrɔ juguman na Ala k'o kɛ k'a kɔsen sɔrɔ hali bi si ani kɛnɛya ani lafiya k'o da n'a ma Ala m'o kɛla ni mɔgɔ min k'a fɔ ma k'Ala si d'i ma a ma dugawu dafa ni mɔgɔ min ko k'Ala kɛnɛya d'i ma a ma dugawu dafa a ɲa bɛ an so bɛ na bi yan jɛnɛ tulu bi sen mais fatɔ n dagmala sen na o tɛ kɛnɛya dan ye est ce que lafiya b'a bolo wa lafiya t'a bolo bon ne ka sijan sɔrɔ san 5 ka e lalen bon kɔnɔ i se ka diɲɛ fan don i tɛ k'i diɲɛ dumuni kɛ bon i kɔni ka sijan sɔrɔ mais i ma lafiya de kɛ n'i bɛ dugawu kɛ mɔgɔ i b'a fɔ k'Ala si ni kɛnɛya ni lafiya d'i ma o dafalen yara bi ka si ni kɛnɛya ani lafiya k'a di ani den ninnu ma Ala m'o kɛla k'a di ani lɔnnikɛla ba ninnu ma Ala m'o kɛla an b'a dali Alahu Tana fɛ a ye den n'an denw k'olu laɲa Ala m'o kɛla ka i laɲa ni mun ye ni lɛmɛniya ye Ala m'o kɛla ka i laɲa ni mun ye ni si ni kɛnɛya ni lafiya ye Ala m'o kɛla ka i laɲa ni mun ye ni lɔnni nafama ye Ala m'o kɛla donc an tun ye dugumakana waati min na an tun b'a fɔ wa man yudraku ilmuhu fayusayu fatahu wa man fatahu ilmuhu fayusayu yudraku donc an b'a dali Alahu Tana fɛ ninnu yɛrɛ ka lɔnni n'an ta lɔnni k'a ma k'a fɔ Ala m'o kɛla a ye si n'an si k'a jiri ka sabati Ala m'o kɛla a ye ka nisɔndiya k'Ala kɛ ka bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ko ka ye Ala m'o kɛla a ye ka n bonya a den bonya den bonya muso a sigiɲɔgɔn a jɛɲɔgɔn k'o da n'a ma Ala m'o kɛla a si n'a kɛnɛya n'a lafiya k'o da n'a ma Ala m'o kɛla a bɛ bonya ni garijɛgɛ min ye k'o da n'a ma Ala m'o kɛla a bɛ bonya ni lɔnni min ye k'o da n'a ma Ala m'o kɛla Ala ka lemaniya di Seydina Bakari Sigi ma o lemaniya ɲɔgɔn k'o da n'a ma Ala m'o kɛla a ye kana jigi tigɛ Ala bɛ se k'a ɲɔgɔn d'a ma Ala bɛ ye hayyul qayyum Ala o bɛ ye a tɛ sala donc ka Ala kɛ k'o lemaniya ɲuman fasɔn k'o di ne na aw ma Ala m'o kɛla an ko fɛn fɛn fɔ hali ko fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ baara nɔgɔya an na ye Ala m'o kɛla o sababu ɲuman Ala k'o k'an ye sababu jugu Ala m'an kisi la ma fɔɲɔ fitina Ala k'an n'a kisi a ma an yɛrɛ bɛ bori fɛn min kɔnɔ su ni tile fitina min b'a la k'an n'a kisi o ma Ala m'o kɛla an b'a dali Alahu Tana fɛ adamaden jugu min bɛ jamana kɔnɔ danfɛn jugu min bɛ dugukolo kɔ k'an n'a kisi a tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla fɔɲɔba min bɛ bɔla k'an kisi a tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla tasuma fitina terikolo fitina k'an kisi a tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla bolifɛn sanfɛta n'a dugumata n'a jikanta k'an n'a kisi a bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma hali bɛ bolifɛn kɔnɔ su ni tile k'an n'a kisi a tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla a yɛrɛ kun juguya muso juguya den juguya adamaden jugu juguya k'an n'a kisi a ma Ala m'o kɛla wulu ni fani minnu tiɲɛnikɛla minnu biga minnu bɛ dugu kɔnɔ k'an bɛɛ lajɛlen kisi a tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla jinɛ fitina sitanaw adamaden sitanaw k'an n'a kisi a tɔɔrɔ ma Ala m'o kɛla k'an n'a laɲa k'an den laɲa k'an yɛrɛw laɲa k'an muso laɲa an duniya baara ni kiyama baara k'a bɛɛ lajɛlen laɲa ka d'a ma Ala m'o kɛla wa naqulu la ilaha illallah العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم برحمتك أرجو اللهم برحمتك أرجو ولا تكلنا وذرياتنا وأولادنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا ومعالمنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا وطلابنا ومدارسنا وأمائمنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شأننا كلها اللهم أصلح لنا أولادنا اللهم أصلح لنا أزواجنا اللهم أصلح لنا ذرياتنا اللهم أصلح لنا الدنيا التي فيها النعيم وأصلح لنا الآخرة التي فيها النور وأصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عظمت أمرنا اللهم أصلح لنا أمرنا كلها لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته أمنا فو أبو جنا أبي بلا نمنا أنغا يعني جيس يرون ناي ani litoni ay betaw mi kilo ay lo dron kami ambassadeur ma hakatuba ka sole ala muhammad nay mataw mi amena danda tunga inshallah sawari